Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Balen Masantol, dineklarang state of calamity pauli ning epekto ning albog. Mayor Tonton Bustos, linatag reng komprehensibong plano partikular kareng apektado ning Matas Adanom. Check-up at laboratory test, saklo na ning PhilHealth. Pakibalwan reng benepisyong yampang ning konsulta program. Konsehal ning Committee on Appropriations King San Fernando binusisi ing request a 70 million pesos sa supplemental budget ning administrasyon ng Mayor Vilma Caluwag. Komite, sisiguraduan kanong magamit la kareng mangailangan na sektor reng pondo ning gobyerno. Philippine Statistics Authority o PSA siniguradong aimprenta la reng target a national ID ngening banwa. Panigobran lang aprint reng 50 million a national ID ngening December. Balaos pamurin ning preparasyon king ngalalan sumangid ning panukalang postponement ning barangay at SK elections. Pamuntok ning komisyon at tuna king 80% kanu ing kasadyan para king alalan. Maya Pores, Pampanga, kain tabing mabilog ga persa ning GNN TV 44 Pampanga. Babiyala rin makapanawon at lokal storyang dapat yung abalo. Kapamilatan ng garantisadong kompleto ang pong balansing impormasyon. O rin po rin balitang miyakalap kilubri paraminggu. Yako po'y Daniela Sanggalang at iting News Force, Pampanga. Dineklarayang under state of calamity at state of climate emergency in Balening Masantol. Pauli ning maragula persyong dalaning albuking kabiyayan at karing residenti. Pakibalwan tamong detalye king report ng Patricia Mamangon. Dineklarayang state of calamity king Balening Masantol. Inyang August 30, inanunsyo ng Mayor Jose Antonio Tonton Bustos na makapailalam ng coastal municipality king state of calamity ang pong state of climate emergency. Lalam ning resolution number 42 series of 2022 apinasa ning Sangguniang Bayan. Now, pursuant to the recommendation of the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council and Sangguniang Bayan Resolution Number 42, Series of 2022, I, Jose Antonio Castro Bustos, as the Local Chief Executive of the Local Government of Masantol, Pampanga, by the virtue of powers vested in me by law, and in the interests of public welfare, safety, and security, do hereby declare the Municipality of Masantol under the state of calamity and state of climate emergency. Layon ng Mayor Bustos, ing mabilis at tambing lang makapakibat king problema ning albog. Amaya kaapekto na kanukareng pibandyan, kabiyayan at maging king pamagaral dareng estudyante. King paralan kanong iti, makapaglatag lang komprehensibo at malagwang kimot para king problema king albog at manikwang saup king Kapitolyo at maging king national government. Agpangking report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ning Masantol, 22 kareng 26 barangay ning Balen ing makalbog hanggang ning Miyerkules, August 31. Mamabot ing lalam ning albog manibat metong hanggang 3 talampakan. Ing dalan papuntang barangay Kambasi, ampong Santa Cruz king Makabebe, ela pamurin malyaring dalanan dareng light vehicles uli ning Matas Adanom. Pakibalwa na pa ning LGU nung makanano karaguling damage o kasiran ning albog king Mabiluga Munisipalidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Panikwana na kanong Mayor Vilma Caluwag na mas marakalakayan na kang Fernandino.
ing makinabang at mayari king pamag-aral kapamilatahan ni City College of San Fernando. Ay ning report. Ing pamanutok king aspeto ning edukasyon ing metong kanu kareng prioridad ng Mayor Vilma Caluwag ning Siyudad San Fernando. Bilang patunay keti, tinggal ning alkalde ing grade requirement a 85 king City College of San Fernando bang mas marakalakayan na kaning makapag-aral. Pahuli ning bayong regulasyon ning eskwela, mabot la king 849 reng estudyante king first year level reng midagdag kareng halos 8 dalang mag-aral na king City College para king school year 2021 hanggang 2022. Kapag nasana kanong kaluwag, ingan tabayan ng laking pamag-aral, maging rin kaya na kang ali makanita kanu kabiyasa pero determinadong mag-graduate king college. So, perlitan kaya po right there and there at kitang po nung pinanlareng ni-reject da po kanu 300 plus la. Imagine that, na pagagata mo makanyang karakal estudyante. So, ngayon pepa-retrieve ko ngan po reta. At from 700 students we have kaya pong City College, ngayon po at yuta na kayong 1,400. So, ito. At mag-target mo pong 2,000, pero siguro tayo acquiring banwang inine, pero achievable ya puling magdagdag tamong majors karetang alapa karetang kulang tamon magdagdag tamong courses ne. Ing 22 anyos ay Princess Faye Ricarte, ibat king Northville king Barangay Kalulot, emosyonal ape pasalamat uling midi na niyang pamikatagon na isunduin kayang pamag-aral kaybat ng tinok ng Linob king eskwela kilubning Atlong Banwa. Ako po si Princess Faye Ricarte. Nakatira po ako sa Northville 14 Kalulot. Matagal na po akong hindi nag-aaral. Nag-stop po ako ng 4 years na. Actually, dahil po sa binigay ni Mayora, nagkaroon po ako ng pag-asa. Nagpapasalamat po ako kay Mayora dahil sa binigay niya pong pag-asa para sa aming lahat. King salukuyan, 4 na kurso nyampang ng City College. In Business Administration, Education, Information Technology, ampong Accounting Information System. Panikwana na kanuning administrasyon ng Mayor Caluwag na dagdagan niya pang 17 programa o kurso in City College, king tutuking 4 banwa, kabilang ing nursing, psychology, civil engineering, social work, tourism, hospitality management at aliwa pa. Pagsadyan tayo in City College at bapalyaring ilipat tayo kanyan kasi po buri ko pangarap ko po target ko king kana kong 3 banwa buri ko po 5,000 na lareng estudyante tamo niya kailangan niyang milipat king Mas Maragul uli pong ini pong Heroes Hall maging ning City Hall ngan ini. So ita pong City Hall tamo ka rin maging ne pong City Library, ampo pong museum. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Alina mo hospital bills ing pakibataning PhilHealth. Bagkus saklo na namo naman ang check-up ang pang-laboratory test kapamilatan da rin konsulta provider. Kaya katapakabalwan ng detalye ng bayang programa king report ng Patricia Mamangon. Nung kanita, agagamit yamo yung PhilHealth kareng hospital bills. Ngeni, pelalong check-up kareng doktor ang pong laboratory test, libre at saklo na amo naman ning PhilHealth. Yan ang PhilHealth konsultasyong sulit at tama o konsulta program. Akayabe king primary care benefit package ning Insurance Corporation. Abelita da ring opisyal ning ahensya king News at Use ning Pampanga Press Club o PPC king Park Inn by Radisson king SM City Clark. Meging posible ang libreng medikal na serbisyo lalam ning Universal Healthcare Law ng gobyerno o Republic Act 11223. Ito na po yung talagang medical care na holistic. Right now kasi prior to the UHC, PhilHealth could only help during confinement. Ngayon po, prior to confinement, kilala nyo na kami. King Mabiluga Central Luzon at king 220 ring accredited consulta providers, 25 la ring government facilities, 189 la ring rural health units, ampong 6 a private facilities.
Ketiking Pampanga, malyari na mo namang pa-check up kareng Siama District Hospitals at King Diosdado P. Macapagal Memorial Provincial Hospital uling manang pangla namang PhilHealth Konsulta Program. Kawani king check up o konsulta kareng doktor, libre na mo naman reng 13 laboratory test ampong panulo. King Ciudad Angeles, aduang private diagnostic center lareng magsilbing konsulta provider at metong naman King Ciudad San Fernando, in KDF o Kapampangan Development Foundation Medical Center. But this is the konsulta, this is the paradigm shift. Ang target, 10 out of 10 nakakita ng doktor through the PhilHealth Konsulta package. Yun ang target natin. Kasi kilala nyo ang PhilHealth kapag may confinement. Pero dapat kilala nyo ang PhilHealth kahit healthy kayo. Kasi meron kaming another program for consultation. And this is the PhilHealth Konsulta program. Bang maging miyembro ng programa, kailangan parehistro o mag-login king member portal o member online registration kapamilatan ng PhilHealth website o www.philhealth.gov.ph. Malyari mo namang pasaw parehistro kareng accredited konsulta providers. Samantala, atsula naman king press briefing din na PhilHealth AVP Edgardo Faustino, Dr. Rowena Zabat San Mateo, Elizabeth Capuli, Monifer Bansil ng Public Affairs Unit, Dines Tolentino, ampong Ann Roque. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pang mga paling balitang Kapampangan, Kim pa magbalik ni News Force, Pampanga. Konsehal ng Committee on Appropriations King San Fernando, binusisi ing request a 70 million pesos sa supplemental budget ning administrasyon ng Mayor Vilma Caluwag. Komite, sisiguraduan kanong magamit la kareng mangailangan na sektor, reng pondo ning gobyerno. Philippine Statistics Authority o PSA, siniguradong aimprenta la reng target a national ID ngening banwa. Panigobran lang aprint reng 50 million a national ID ngening December. Balaos pamuri ning preparasyon king alalan sumangid ning panukalang postponement ning barangay at SK elections. Pamuntok ning komisyon at tuna king 80% kanu ing kasadyan para king alalan. Deni pa rin balitang dapat tamang tutukan. Binasisi dering miyembro ng Committee on Appropriations king sangguniang panglungsod ng San Fernando ing request sa 70 million pesos sa supplemental budget ng administrasyon ng Mayor Vilma Caluwag. Ay ning balita. Detalyado din pekibaluan rin konsihal ng Committee on Appropriations king sangguniang panlungsod ng Siyudad San Fernando ing 70 million pesos sa supplemental budget a request ng administrasyon ng Mayor Vilma Caluwag king committee hearing inyang Biyernes, August 26. King sulat ng alkalde inyang August 2, magamit la kanu reng request sa pondo bang pakibatan reng expenditure concerns ng city government. Agpangkang Councilor Dr. Aizel Macalino at tatalakada Vice Chairperson ng mesabing komite, kailangan kanuing mabusising pamanutok king detalye ning panukalang budget bang asiguradong mirasla kareng mangailangang residente reng pondong makaparikil karela. They are trying their best to justify everything na nakapaloob sa supplemental number 3. And kami as the legislative arm, we are trying to be scrutinous
kung paano natin maibibigay na walang mahamper na services sa mga Fernandino. Meron pa tayong hinihingi na mga list from them. Yun na lang, that would be the last leg of our hearing or kung anumang brainstorming ang gagawin ng council with this. Panigaralan niya pa muna man kanu nung manatili o matabas siya ing budget allocation para king mesabing proposal. I assure them that the legislative arm of the San Fernando, the city of San Fernando, the councilors are doing their best para po ma-distribute lahat ng programa sa lahat na nangangailangan. We are trying to disseminate information kung saan most will be affected. Pero this year, since half a year na lang, tinatry nating wag muna this year. We can have it next year. Parang magbibihis ang San Fernando. It's a new administration. So, the time will be next year siguro to start new services. Pero we will try to squeeze in lahat ng benefits this year. Sinigunda Yaketi Councilor Ricky Hizon as siniguradong mabusisi ang lawan ing detalyadong tala nung nukarinla miras at magamit ring anyawarang 70 million pesos. Lagi naming iniisip yung sa kapakanan ng Fernandinos. Kaya inaano namin mabuti yung budget kasi mahirap naman kung ang budget hindi na utilize ng mabuti, ang apektado ang buong Fernandino. No? So yan, lahat pinag-aaralan para yung sinabi nga kanina kung narinig nyo sa committee hearing, binibigay namin lahat ng best namin para sa lahat ng Fernandinos kasi ayaw namin na kami ang maipit kasi alam niyo naman ang usapan namin dito kaya talagang sabi nga ni Councilor Aisel talagang ini-scrutinize namin, no? Ayaw namin masayang ang pondo na pag napunta sa mga Fernandinos o baka hindi aabot, yun ang nakakatakot, no? Alam na natin na nag-expect yung mga tao, lalong-lalo na yung sa mga seniors, no? Gusto namin lahat mabigyan. Walang mahirap, sabi nga, walang mayaman, pantay-pantay. Lalam ning proposed budget ng Mayor Kaluwag, 5 milyong pesos ing magamit para kareng donasyon, 20 million pesos para kareng expanded assistance to individuals in crisis situation, 14 million pesos para kareng senior citizens, 5 milyong pesos para king scholarship program at aliwa pa. Agpangking komite, mayari lareng meetings dikil kimpano kalang supplemental budget, ustong sumiti na lareng department heads, kareng requirement, aanyawaran dareng konsehal. Ako po, Patricia Mamangon, para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. May ngako naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pakibatan ng parehas o marayong diferensya king sweldo dareng nurse, kareng pampubliko at pribadong ospital. Ay ning balita. May ngako Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panigobrang solusyonan inge parehas asweldo dareng nurse kareng pampubliko at pribadong ospital. King speech ning Presidente king 65th Nurses Week at 100th anniversary celebration ning Philippine Nurses Association o PNA. Parti kareng plano ning kayang administrasyon ing kailangan kanong pakibatan ing malaw ta diferensya king sweldo dareng nurse kareng gobyernong ospital ang pang pribadong medical facility. As part of our goal to raise the profile and improve the working condition of nurses, we seek to address the disparity in salaries between nurses in government hospitals with those in the private sector. Pagkabalwan reng nurse king gobyerno, susweldo lang 30,000 hanggang 40,000 pesos balang bulan. Kabang 8,000 hanggang 20,000 pesos naman kanu ing sweldo dareng nurse king private. Kinilala namo namang PBBM ing ambag dareng Pinoy nurse at tinas ing bandera ning Pilipinas king mabilo gayatu pauli ning karelang serbisyo at pamaglingap kareng pasyenteng mituran ning COVID-19 inyang kasalungsungan ning surge ning pandemya. Makabuklat siya naman ning presidente na dagdagan ning kota king deployment dareng Pinoy nurses abisang magobra abroad.
King salukuyan 7,500 ing limitasyon king bilang dareng Filipino nurses reng malyaring lumwal king bansa bangka rin makapagobra. Aminado yung Marcos na kulang pa ing 25.82 bilyong peso sa alaga ning benepisyo ababyen ng gobyerno kareng nurses. Medyo hirap tayo sa pondo ngayon. Kaya sa ngayon, ganyan lang muna. Pero palagay ko, binubuhay nyo yung may sakit eh. Ibang usapan yan. Walang, mahirap lagyan ng balor, ng dolyar, ng piso, yung trabahong ginagawa ninyo. Dahil yung sakripisyo ninyo, hindi lamang kayo nag-aalaga ng mga pasyente, kung hindi, nung panahon na, nung kabigatan ng COVID, nung 2020-2021, kayo'y pumapasok pa rin kahit alam ninyo na high risk ang inyong trabaho, sige pa rin. At marami sa inyo ay talagang tinamaan. Marami sa healthcare workers ay nawala. Dahil nga hindi na nga umuwi sa bahay para hindi madala yung sakit sa kanilang mga pamilya. Dapat kanong iyabe aking salukuyang benepisyo ing hazard duty pay, COVID-19 sickness and death compensation, meals, accommodation at transportation allowance, life insurance, special risk allowance ampong COVID-19 allowance. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Pesinayan naman King Ciudad San Fernando in-person graduation daring 130 college students. King City College of San Fernando. Kikatang silipan ng meging kaganapan king report ng Angel Rupisan. King pasibayong pamikitagon kay batning pandemya, pese na yan king Ciudad San Fernando, in-person graduation ceremony daring at king 130 estudyante ning City College of San Fernando, Pampanga, king Heroes Holi niyang August 26. Peni mo na namang Mayor Vilma Caluwag at ning Administrator at Presidente ning eskwela ay Attorney Gloria Victoria Banya sing pamamya kareng diploma daring estudyante ning Accounting Information System, Information Technology, Business Administration at Elementary and Secondary Education. Memya mo namang makabaldugan na mensahe ng alkalde kareng estudyante a ela susuko anggat eda kanung ako kwaing pangarap da. Kinilala mo naman ring estudyante a academic awardees at reng tinanggap aliwa panggalal. Magsilbi naman iting kawalong commencement exercise ng CCSFP ang mitalakad inyong banuang 2009. Ako po Angel Rupisan para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Balaos pamuri ning pamagtas ning kaso ning dengue king Pilipinas nung nokarin ing Region 3 o Central Luzon ning ating PEA Kamarakalakasu. Pakibalantala rin PEA katalwing datos ning DOH king report ay ni. Balaos pamuring mitatas ang kaso ng dengue king bansa. Inyang mitala na la king 118,785 ring kaso. Manibat January 1 hanggang August 13 agpangking Department of Health o DOH. Mas matasating 143% kumpara kareng mibalitang kaso king parehong period inyang 2021 at sumuking 48,867 mo kanita. Agpangkang DOH OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere. PEA Kamarakala may report a kaso ng dengue king Region 3 ating 21,247 o 18%. Katuki ng Region 7 ating 11,390 kaso o 10%. At katlo naman ng National Capital Region o NCR ating 11,064 o 9%. King record manibat nganing July 17 hanggang August 13 at yuking 19,816 reng kaso ng dengue amitala nung nukarin PEA Kamatas king Region 3 ating 3,457 katuki ing NCR ating 3,131 at INCAR ating 2,106. Pagkabaluan mo namang anam kareng 17 regions king bansa ing linagpas na king epidemic threshold king milaba sa 4 na Domingo, kabilang Neketi ing Region 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, CAR at ing NCR. King mabilog bansa may kapagtala ng 4 arala na may taking sakit ating 0.3 fatality rate. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.
Ating pambalitang Kapampangan, king pamagbalik ni News Force, Pampanga. Maraming kwento ng buhay sa mundo. Iba't iba ang larawan nito. Himbalang litrato, abalo ko yung totoo. Sa gitna ng kwentong sa akin ay tumatak. Ikit ako. Sinamahan. Pakiramdaman. Tinagaan ang kung ano ang mabigat sa loob ko. Koreni pa rin may akala pa balita, kilubnin Parminggu. Naparekomendado ng Department of Health na tanggalan na rin face mask. Katukining PEPAL wala executive order king Cebu City na voluntaryo namo at alina mandatory ing pamang gamit face mask. Pwera namo karing medical facilities ay ning balita. Minalmayang Department of Health o DOH king PEPAL wala utos ning metong Local Government Unit o LGU asasabing voluntaryo namo ing pamanyulod face mask kareng aliwang lugal. Dikdik ng DOH OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere, masyado pang maranon bang iugsela reng face mask o itok nang na ing mandatory apa magpatupad ning pamanyulod kareti. Iting reaksyon ng Vergere king pinirmang executive order ng Cebu City Mayor Michael Rama na voluntaryo namo ing pamanyulod face masking syudad, puwera kareng ospital, klinika at aliwapang medical facilities. Agpangking opisyal ng DOH, kanume konsulta ng ahensya king pamaglako king mandatory apa mangamit king face mask. Kailangan kanong one nation approach ing maging estratehiya bang labanan ing harapan na pandemya. 70% hanggang 80% pamurin kano ing proteksyon aabibyen ing face mask laban king COVID-19. Miras mo rin kano king puntong malyari ng tanggalan ng face mask, ustong asigurado na ning gobyerno na protektado la rin hanggang Pilipino kareng bakunang babye king komunidad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Dating Councilor Nelson Lingat ang piniling City Administrator ng Mayor Vilma Caluwag ni Siyudad San Fernando. Pakiramdaman tayo nga mano ng babaeng leader king balita ng Patricia Mamangon. Kay bat ni nga 2 bulan, manibat inyang lukluk king bayong administrasyon king Siyudad San Fernando, may kapili ng City Administrator, Mayor Vilma Caluwag. Dating City Councilor Nelson Lingat, ing pinili ning babaeng alkalde, bang maging kayantabe na niti king kayang pamangobyerno. Agpangking babaeng leader, kumpiyansaya king kapasidad ng Engineer Lingat bang magsilbing administrador ning city government. Peka panigaralan de kano ing pamamili king mesabing posisyon, lakwas at iyang maging kasaup na kanong Caluwag king pamagpalakad kareng programa at proyekto ning LGU. So, I intentionally na kung talaga kinangwa agad. Kasi buri kaya pa talaga nga baling obra. Itang ko buring kalukluk ko at akong administrador na ihamong ni Ibalo. Personal choice ke, balo ko kasing kapasidad na, balo ko yung gelingan na, balo ko asopan na ako. Metong yang registered civil engineer City Administrator Nelson Lingat, amig silbing councilor ning Siyudad San Fernando, kilubning alos 3 dekada. 1988 hanggang 1999 inyang muna yang magsilbi king konseho ning syudad. Kabang pasibayo deng hinalal bilang miyembro ning City Council inyang 2001 hanggang 2010. At matagumpay ang mekapagbalik king City Council inyang 2013 at inari ing termino ngening 2022. May ganyan namang professority king College of Engineering king University of the Assumption o UA manibat 1992 hanggang 2011 at ngeni sa lukuyan niyang talaturo king kaparehong kurso king Our Lady of Fatima University king Siyudad San Fernando. Banwang 1996 inyang ayari ng Engineer Lingat ing kayang MBA o Master in Business Administration king UA at inyang 2015 formal ning ikwa ing kayang diploma bilang Doctor of Public Administration o DPA king Lyceum Northwestern University.
Ing City Administrator ing manibala kareng plano at estratehiyang inapruban ning City Mayor kalupan ning pamagpatupad kareng administration-related programs ampong projects. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Personal na lang ko kumustan Mayor Crisostomo Garbo, reng kabalen king mabalakata na makatalakan. O bedridden bilang parte ning programa na king pamanutok, king kabulasan da rin kayang constituents. Ay ning balita. Personal na lang pintalan Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo king tuknangan daring at king adwang pulot anang mamemalen a bedridden oreng masakita individual. Itibang kumusta ning salukuyang sitwasyon dareti kung do ka rin menang pangmuna maniting material support at sao pinansyal bang pakibatan reng aluwang pangangailangan dareng masakit. Menang pangmuna mang personal a pangadiing alkalde kareti bang makanano pakiting supportang spiritual kareting bedridden residents. Parti mo itiking pamanigurado ning syudad Mabalacat king kabulasan dareng memalen. Kapilan mo, miyayalawang aktibidad reng kesana ning LGU, parikil king kabulasan, kalupa na ning drug testing at medical examination, kareng drug reformist king Rural Health Unit 3 inyang August 26. Pisabihan mo naman ning releasing dareng COVID-19 vaccination cards at vaccination program para kareng magaral king pribado at pampublikong eskwela king syudad. Ako po yung Angel Rupisan para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kumpiyansa yung Philippine Statistics Authority o PSA na makapag-imprentang 50 million ang National ID Bayo mapupusing banwa. Pakabalwan tayong balita kang Patricia Mamangon. Positibo yung Philippine Statistics Authority o PSA na akwane ing year-end target a 30.1 million printed national identification cards at reng printable a 19.9 million digital ID cards. Agpangkang Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Agpangkang Angeles, as of August 23, alipat na nala ning PSA king Philippine Postal Corporation o PhilPost reng 7.6 million physical ID cards bang i-deliver kareng baledareng ID applicants. Makapailalam niya ing PSA king National Economic and Development Authority o NEDA, apani muna ng Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. Agpangking report ng Balisacan king Malacanang, king milabas sa 12 metong ayaldo, mamabutla king 103,000. Reng apapalwala physical cards king Aldo, king printing facility ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas matas king daily target ng PSA. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya kayo lang at tabayan ng mga paling balita, kim pa magbalik ng News Force, Pampanga. Deni pa rin balitang Kapampangan. Inalerto na lang ng National Telecommunications Commission o NTC ring telecommunication entities na magsadya na para ka rin masika na bagyo bang asigurado yung communication libutan ng kalamidad. Ay ning balita. Sisiguraduhan ng National Telecommunications Commission o NTC na makasadyala rin hanggang public telecommunications entities o telcos king kasiran amalyaring idulot ng Super Typhoon Henry at dating Bagyong Gardo.
King memorandum ng NTC Commissioner Gamaliel Cordoba, inutos na dapat ating gustong bilang dareng technical ang pong support personnel, standby generator sa ating ekstrang gasolina at aliwa pang gamit kareng lugal amituran ning bagyo. Inutos na mo namang Cordoba na pabilisan ing pamanyamasan o restoration ning telecommunication services nung ating miapektuan ning bagyo. Kayag na naniti, inutos na mo naman kareng network company na miyampang libreng awos ampong charging stations kareng miapektuang lugar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Hanikwana na kanuning Department of Budget Management o DBM na apabilis ing pamagwal o releasing na rin 63 billion pesos a COVID-19 allowance ang makaparikil ka ring medical frontliners. Ay ring istorya ng Angel Rupisan. Panikwanan ng Department of Budget and Management na apabilis ing releasing na rin COVID-19 allowance para karing medical frontliners. Dismayado na larin kanuring alwang medical frontliners sa EPA kanuting gapring karelang allowance. Pisyag mo naman ng DBM mapanayan damo rin kanua kompleto na ng Department of Health rin kulang pang requirements bang malagwada niya kanung proseso ing pamagpaluwal king budget. King may sabing 1 COVID-19 allowance, tanggap lang 9,000 pesos balang bulan. King may sabing 1 COVID-19 allowance, tanggap lang 9,000 pesos balang bulan, rengachuking high-risk area ng COVID-19. 6,000 pesos naman, ranking moderate low-risk areas. At 3,000 pesos, karengaluwa po. Iyang panglareti, kareng benepisyaryong makakompletong at least 96 hour per month. At prorated na laman, nung mababaki 96 hours, ang niluban dareng benepisyaryo. Ako po Angel Rupisan para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Libutan ding susulong nga postponement ning barangay at SK elections, balawas pa mo rin ning preparasyon ning COMELEC para king halalan king December 5. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Sinigurado na pamurin ng Commission on Elections o COMELEC na balaos ng karelang pamagsadya para king paparatang alalan king December 5 ngening banwa. Itibis tamat ating susubong nga panukalang i-postpone niya pa ing barangay at sangguniang kabataan o SK elections at isundune mo king Mayo o December ning tutuking banwa. Agpangkang COMELEC Chairman George Erwin Garcia at yun nala king halos 80% ing karelang preparasyon para king papalapit na alalan. Sinabi ng Garcia na makadepende pa mo rin king Kongreso at Senado ing maging kararasan ng makasadyang alalan. Sumangid na niti, balaos pa mo rin kano'y karelang pamagsadya, kabilang na ing pamag-imprenta kareng balota. Malyari naman kanong gamitan rin balota, indyang misundu ing eleksyon ngening 2022. Minuna da ng sinabi ng taga-COMELEC anong ilipat siyang petsa ng eleksyon king May 2023, umpisan da na kano ing voter registration king bulan ng Oktubre at mayari king Disyembre ngening banwa. Nung naman aproban niya yung panukalang December 2023 ingalalan at lang makabang panahon ring empleyado ng komisyon bang ibuklat ing registration manibat October 2022 hanggang July 2023. Asahan ng COMELEC na mitasla pa ring bilang dareng botanti ustong lini pa siyang petsa ng ngalalan king tutuking banwa. King salukuyan ating 67 milyon na botanti para king barangay elections kabang 27.45 milyon naman para king sangguniang kabataan. Ako po Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Peg maragol na laman ring miyayalwang obra o artwork sa gawa da ring Kapampangan artist king metong a restaurant king Ciudad Angeles. Kaya katayang silipan ng art exhibit ay kang Angel Rupisan. Metong art exhibit ng pese na yan king Laverne Grillery Bistro king Ciudad Angeles inyang August 25. Keti Pepas Lag lareng miyayaluang obra na ning Kapampangan copper bonsai artist ay Andy Bondok at reng wood carving ng Jojo La Madrid. Miyayaluang guest of honor lareng tinagon king pamamuklat na ning art exhibit bilang balaw sa Pamanyo Porta kareng gawa da reng Kapampangan artist. At Keti Attorney Kersey Pineda Lazating, Chief of Staff ng Angeles City Government at pepakiting suporta king art exhibit da nga duwang kabalan. At pisyag mo naman ing importansya na ning mesabing aldo. Events like this show na our artists unite together. They get to inspire people to appreciate art na kahit masakit ngeni,
again, because of COVID and babangon na pa ulit din tao, including our artists, it shows na we're moving together toward that goal. Maragul naman pasalamat nila Andy Bondok at Jojo La Madrid king pamanyo porta na ning syudad bang balaos lang akikilala reng may yayaluang klase na ning obrang Kapampangan. The Kalya program ka ring local artists. Kita-kitang exhibit ne. Kapaman mayayari katang metong at ina na naman metong. So reng local artists maengganyo lang gawang bayong obra at sasanting na retang obra da uling karetang akakit ng bayong design lalo nang any reng kay aliwang kule aliwang shape painting niyang kay ating aliwang direction itang reng gagawan ng artwork. Makabuklat naman ning exhibit na ring lelangan ng Bondok at La Madrid ang gaking bulan na ning Setyembre. Ako po yung Jel Rupisan para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Panalakaran ng news ng Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, ing adinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita. Bilang panatang serbisyo, karenggang Kapampangan. Ahil benyo la ring may kalapastorya kening probinsya, nyening Paramingo. Ako po'y Daniela Sanggalang at ito yung News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Lagning aldo, arapan mengke kang bie. Dumiman kat magkanta, pasalamat king mimye. Pampanga, 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 Pampanga. Kapampangan, sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Minangasan gulang lang, kilo, pangat at sado, pansit, luglug, talangga, biringi, pesa, umang. Mekeni, tuki ka, Malaus, Kapampangan, Mekeni, tuki ka, mamasyal ka, Pampanga. Balenamit mo king lagu, kailangan dumayo. King patagman no bundok, dumurot ka bunto. Mekeni, tuki ka, Malaus, Kapampangan, Mekeni,
sinuporte